Projekt REDFOR je usmjeren prije svega na jačanje otpornosti šumskih ekosustava na klimatske promjene u Spačvansko-Bosanskom bazenu, koji predstavlja jedan od najvažnijih i najvećih kompleksa nizinskih šuma hrasta lužnjaka u Europi. U kontekstu klimatskih promjena sa sve učestalijim visokim poplavnim talasima i dugotrajnijim sušama, pitanje svih pitanja u Spačvansko-Bosanskom basenu je korištenje voda. Produženim sušnim periodima i povlačenjem reke Save u svoje korito dolazi do opadanja nivoa podzemnih voda, koje su sada otprilike na nekih 5 metara ispod nivoa, a referentna vrijednost korenog sistema hrasta lužnjaka je oko 2 metra. Ukoliko se hrast lužnjak ne adaptira na novostvorene uslove, on će se osušiti, što je i prisutno i primetno na ovim prostorima u posljednje vreme. U okviru projekta Vode Vojvodine u saradnji sa jednoj kvalitetnoj saradnji sa Vojvodinom šumama su prepoznale kao prioritet radove na za nas izuzetno strateški važnom objektu, a to je Ustava Bosut, koja se nalazi na ušću reke Bosut u reku Savu. Radovi obuhvataju određene građevinske radove na objektu, popravku hidromašinske opreme i elektrifikaciju rada, procesa rada same Ustave, što će dovesti do efikasnijeg rada Ustave, a samim tim i poboljšanja kako praćenja, tako i generalno poboljšanja vodnog režima kako šumskog zemljišta na teritoriji Spačvansko-Bosanskog basena, tako i poljoprivrednog zemljišta na tom području. U sklopu projekta REDFOR Hrvatske vode provode 2 aktivnosti. Obje aktivnosti doprinijet će uravnoteženju vodnog režima i ekosustava u Spačvanskom bazenu, odnosno Bič-Bosijskom polju. Prva aktivnost je rekonstrukcije pregrade Lipovac na rijeci Bosi, što obuhvaća zahvat nadvišenja postojeće pregrade. Druga aktivnost je izvedba i stavljanje u funkciju 2 pjezometra kojim se omogućuje praćenje stanja podzemnih voda. Hidrogeološka istraživanja i monitoring omogućit će nove spoznaje o stanju podzemnih voda na projektnom području. Kroz projekt će se izraditi zajednički akcijski plan za jačanje klimatske otpornosti, a isto tako provode se i aktivnosti kao što su recimo iz obnova i opremanje mreže, pjezometarske mreže, koja će služiti za monitoring, odnosno prikupljanje podataka o nivou podzemnih voda. Zatim radi se na tome da se instaliraju 2 meteorološke postaje. Softverska simulacija, tačnije izrada matematičkog trodimenzionalnog modela za praćenje kretanja podzemnih voda i revitalizacija bare Radosave, koja ima sva svojstva jedne mini retenzije, a koja će u perspektivi svojom revitalizacijom popraviti vodni režim, uticati na oporavak hrastovih šuma i uticati na očuvanje biološke raznovrsnosti. A isto tako jedan od bitnijih aktivnosti, a i konačnih rezultata projekta će biti osnivanje Centra za praćenje klimatskih promjena. Sam centar je zamišljen kao mjesto na kojem će se prikupljati, obrađivati i harmonizirati podaci dobivene iz mreže pjezometara. Tako da će to biti u svakom slučaju jedan veliki doprinos za očuvanje šumskih ekosustava. Ono što je posebno bitno naglasiti da sam Centar za praćenje klimatskih promjena nije zamišljen kao još jedna projektna aktivnost, nego mjesto koje će služiti funkciji puno duže nakon završetka samog recentnog projekta. Uloga Fonda za evropske poslove i razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine od početka planiranja projekta pa do danas je da pruži našim partnerima ekspertsko znanje i podršku u pripremi i implementaciji projekta po pravilima Evropske unije.
Osim toga, preuzeli smo na sebe da našim sugrađanima predstavimo važnost bosansko-spačvanskih šuma, da predstavimo zaštićenu vrstu hrasta lužnjaka i da ih naučimo kako da čuvaju prirodu i da žive u skladu sa njom. Naglasak je na edukaciji i poticanju razvijanja svijesti kod svih građana upravo o tome da svaki građanin, svaka osoba može nešto napraviti za lokalnu zajednicu samim tim što se odnosi dobro prema svojoj okolini. Ovaj multidisciplinarni i prekogranični problem nije moguće rješavati samo sa jedne strane granice, zato što priroda ne poznaje granice. I vrlo je važno uključiti ne samo organizacije sa jedne i sa druge strane, već i širu javnost u kontekstu animiranja šire populacije za rješavanje i realizaciju ovih aktivnosti. Šumski ekosustavi kao i vodni ekosustavi su međusobno povezani. Znači svako djelovanje utječe i na šume i na vode. Priroda, hrast lužnjak, ni ove naše bosansko-spačvanske šume ne poznaju granice, administrativne granice, i zato je veoma važno da najrelevantnije institucije i najrelevantniji akteri zajednički sprovode ovaj projekat kako bi u dugom roku imali rezultat i očuvali našu prirodu. Svaka osoba može doprinijeti očuvanju prirode, očuvanju tih prirodnih ekosustava, odnosno prirodnih resursa, svojim ponašanjem, odgovornim ponašanjem u prirodi, od sitnica za koje ljudi smatraju da to nije puno, ali recimo ako već ne bacaju smeće, to je već velika stvar, pogotovo ne u rijeke, potoke, šuma, to stvara velike probleme u ekosustavu, a to je mala stvar koju svako može napraviti.